Pada pagi hari Sabat ini kita bersyukur kepada Tuhan. So this Sabbath morning we are very delighted. Kita sudah datang berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. We have gathered together to worship the Lord. Kita berdoa dan bernyanyi memuji Tuhan. We pray and we sing. Dan to kita praise sekarang sudah siap untuk mempelajari dan mendengar firman Tuhan. God. And now we are ready to listen to the Word of God. Kepada semua yang sudah hadir, kiranya Tuhan akan berkati masing-masing kita. To all of you who are here today, I pray that God will bless you today. Lagu-lagu yang kita sudah nyanyikan kiranya diterima oleh Tuhan. So all the songs that have been sung, Dan terima kasih saudara to God. Poliselan, suami istri sudah menyanyikan satu lagu pujian. And then especially the Puliselans family, thank you for the song. Sebenarnya acara timbang terima kita sudah pikirkan diadakan Sabat yang lalu. So actually the program of acceptance and giving away the positions Tetapi rupanya sudah diatur demikian rupa supaya saudara Tamba bisa bersama-sama dengan kami. But apparently it was planned in such a way that Brother Tamba could be here today. Jadi saudara Tamba, kami senang sekali berada di sini. And Brother Tamba, we are very glad. Apalagi sudah menyatakan bahwa diri ada di Colorado, tetapi jiwa ada di sini. And as he mentioned before, that even though now he's Tolong doakan selalu jemaat di Highland. And his heart is still here in Highland. Tolong supaya support yang perlu disupport. So just support what needs to be supported. Baik saudara-saudara sekalian, kita berterima kasih kepada Tuhan atas message yang istimewa tentang kesehatan kita yang sudah dibawakan oleh saudara Daniel. So we are very thankful for the health message that was brought earlier. Satu pekabaran yang sangat penting pada zaman ini. So it's a very important message. Masing-masing kita sedang bergumul berusaha supaya mencapai keadaan yang lebih sempurna dalam hal kesehatan. So each and every one of us is struggling to achieve the higher state of Dan health. kita percaya bahwa bila mana kita mohon dari Tuhan, Tuhan akan berikan kepada kita kekuatan dan kemenangan. And we believe that when we ask God for strength, God will give us strength and victory. Tapi Alkitab mengatakan bahwa pelajaran kesehatan harus jalan bersama-sama dengan kesehatan rohani. But the Lord says that the health message, physical health, must go along with the message of the spiritual health. Hamba Tuhan menulis dalam buku Yohanes, hai saudara-saudara, kiranya kamu sehat dan jiwamu pun sehat adanya. Just like the Apostle John was saying in his message, brother, I pray that you are well, just like you spiritually well. Jadi dua hal ini tidak bisa dipisahkan. So the spiritual and the physical health cannot be separated. Dan dua-dua ini saya dan saudara harus minta kuasa dari Tuhan. And then for the well-being of these two, you need to Apalagi ask kita God to bless sudah mendekati kepada kedatangan Kristus kedua kali. because we are approaching the second coming of Jesus. Waktu saya melihat bahwa bagian saya khotbah hari ini, When I looked at my schedule that I was supposed to give the hari message, Sabat lalu malam saya sudah minta kepada Tuhan berikan petunjuk. I have asked the Lord since Wednesday night to give me some direction. Apa yang harus menjadi topik pada pagi hari ini? So I was asking God, what topics should I talk about? Saya sudah pikirkan barangkali topik adalah untuk bekerja kita tahun 2015. So I was thinking about how we supposed to work at this new year. Tetapi beberapa kali saya berdoa belum dapat jawaban. But then after praying several times, I hadn't received the answer. Seperti saya dituntun untuk membaca kembali sejarah dari pionir-pionir kita. As if I was led to follow and to study more about the lessons from our pioneers. Dan akhirnya semakin saya merasa bahwa ini pekabaran penting. And then I was led to believe that this is a very important message. Sebab pada waktu pekabaran Tuhan tahun 1844 mulai,
because when the first message 1844 started, ada banyak tantangan yang datang untuk coba membubarkan pekerjaan Tuhan. so there are many problems and oppositions, Baik terhadap Ellen G. White, terutama terhadap kelompok daripada pionir-pionir. not only for Mrs. White but also the group of the pioneers. Tetapi Tuhan memberkati sampai pada tahun 1863 pekerjaan Tuhan sudah disahkan sebagai gereja. But then God continued to bless the group, and in 1863 the group was established as an organization. Akhirnya pada hari Rabu malam saya mendapat keputusan untuk bicarakan tentang kegoncangan. So on Wednesday night I was made up my mind that I'm going to talk about this sifting. Dan akhirnya mengingatkan saya kepada sebuah pohon mangga yang berada di belakang rumah di tempat kami tinggal. So it reminded me of this mango trees that was behind. Pada waktu itu pohon itu sedang berbuah. And the mango trees has a lot of fruits. Ada yang sudah mulai menguning, sudah mulai matang. Some of the fruits is turning yellow and it's getting ripe. Lalu pada satu malam terjadi hujan lebat, lalu ada angin. And then one night there's this heavy storm, and then there's a lot of wind. Dan pada waktu itu kami masih remaja dengan adik-adik saya, kami lihat banyak yang sudah berhamburan di tanah. And then at the time I was still just a teenager with my siblings, and then we looked outside and there's so many mangoes. Ada mangga yang sudah kuning, yang sudah matang beberapa. Some of the mangoes is still already ripe. Bahkan ada yang masih muda. But some of them are still very Rupanya young. digoncangkan oleh angin. Apparently all those mangoes were Sehingga blown by the wind. mangga yang sudah matang dan yang masih muda pun bisa jatuh. So all the mangoes, whether they are ripe or not, they fall because of the wind. Saya berpikir jangan-jangan ini menjadi ilustrasi bagi saya untuk khotbah pagi ini. So I was thinking that this could be a very good illustration for my. Pada akhir zaman menurut Ellen G. White, So in the end of the age, according mereka to yang Mrs. sudah kuat di dalam iman dan yang masih muda pun bisa jatuh. There are many mature Christians and there are some young Christians, and they may fall. Kalau tidak berhati-hati dalam hidup, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. If they're not careful and taking care of their spiritual well-being and also their physical Mari well-being. kita berdoa. Let us pray. Bapa di surga, terima kasih banyak kemurahan Tuhan. Thank you, Lord, for your mercy this morning. Tuhan sudah mengingatkan kami bagaimana penting menjaga kesehatan jasmani. You have reminded us how important it is to take care of our health. Dan begitu juga Tuhan, terima kasih banyak Tuhan sudah sediakan kami untuk menjaga kesehatan rohani kami. And thank you for preparing us to take care of our spiritual Kiranya health. Tuhan tolong kami berdua dari sini untuk menyampaikan hanya yang kebenaran dari firman Tuhan. So help your servants so we can deliver the message. Baik, terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. So in the name of Jesus Christ. Ayat yang sudah dibacakan menjadi ayat inti, Amos pasal 9 ayat 9. So the scripture reading that was read earlier in Amos chapter 9. Ini verse 9. perkataan Tuhan untuk melalui hamba Tuhan Amos kepada bangsa Israel dan bangsa Yehuda. So this is the message from the servant of God, prophet Amos, to the people of Israel, especially Judah. Sebab dua nabi ini bersama-sama, yaitu Amos dan Hosea. So there are two messengers at the time, about the same time it was Amos Dan and Tuhan Hosea. utus dua nabi ini pada zaman baik Israel maupun Yehuda dalam keadaan jaya. So God sent these two prophets, Amos and Hosea, at the time the kingdom of Judah and the kingdom of Israel in the north, they still in their golden age. Tetapi dalam kejayaan mereka itu menyembah berhala. But then in their golden age, they worshiping idols. Bagian dari kerajaan Israel itu yang 10 di utara, mereka itu dari mula pertama Yerobeam membuat
So the kingdom of Israel, composed of 10 tribes in the north, since their very first king, Jeroboam, they already worship idols. Ya, jadi kebenaran Tuhan minta supaya mereka berdua berikan kepada mereka nasihat dari firman Tuhan. So God sent His messengers to give them advices. Bahwa mereka berdua bangsa ini akan ditawan. So to deliver the message to the people of Israel and Judah that they will be taken into captivity. Dan bangsa Israel ditawan oleh bangsa Asyur. And then the kingdom of Israel was taken over by the Assyrians. Baru kemudian bangsa Yehuda ditawan ke Babel. And then later on, the kingdom of Judah fell into the hands of the Tetapi Babylonians. Tuhan mempunyai maksud bagi mereka. So God has had a purpose. Tuhan mengatakan bukan berarti Tuhan mau tinggalkan mereka, tetapi di dalam tawanan mereka boleh ingat kembali kepada Tuhan. So it's not like they are being despised by God and abandoned, but God wanted them to remember about God in their captivity. Karena itu dalam ayat ini Tuhan berkata, sebab sesungguhnya aku memberi perintah. Therefore God in these verses said, "For surely I will command, Dan aku akan mengiraikan kaum Israel and I will sift the house of Israel di antara segala bangsa, among all nations, seperti orang mengayakkan, tetapi tidak sebuah batu kecil pun yang akan jatuh ke tanah. as grain is sifted in a sieve, yet not the smallest grain shall fall to the ground." Jadi Tuhan maksudkan supaya mereka itu kedua bangsa ini ditawan oleh musuh, So God had the purpose for these two kingdoms to be taken. dan di sana Tuhan akan mengayak mereka, And over there, God will sift them. akan menampi mereka. So they will be shaken over there. Dan dikatakan sebuah batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. And yet, not the smallest grain shall fall to the ground. Berarti tidak ada seorang pun yang luput. So not one single person will be hit. Semua akan ditampi. So every one of them will be sifted. Dan begitu menurut sejarah Israel, And this is according to the history of Israel. mereka sudah bercampur baur dengan bangsa Asyur. So they have intermingled with the Assyrians. Bangsa Asyur datang menduduki tempat Israel. And then the Assyrian people, they occupy the land of Israel. Dan hanya sedikit dari orang Israel yang ditawan kembali ke Samaria. So it's and only a few people of Israel originally that was Tetapi brought back to. bangsa Yehuda Tuhan sudah beritahukan, kamu tinggal di Babel 70 tahun. And then for the people of Judah, God already prophesied that they would stay in captivity in Babylon for 70 years. Dan sesudah 70 tahun kamu akan dibawa kembali. But then after 70 years, you will be brought back. to Jerusalem. Tetapi sesudah 70 tahun tidak semua yang mau pulang. But then after 70 years, not all of them wanted to go back. Banyak dari mereka orang Yehuda yang mau tinggal di Babylon. Apparently, there are many among the Judah people wanted to stay in Babylon. Walaupun mereka mengaku mereka orang Yehuda. Even though they confessed that they were from Judah. Karena mereka sudah terpengaruh dengan kehidupan orang di Babylon. Because they have been influenced by the life of the Babylonians. Sudah banyak kekayaan di sana dan hidup mereka sebagian sudah bercampur dengan cara hidup orang Babylon. Because they already accumulate a certain amount of wealth, and maybe their way of living is already adjusting to the way of living of the Babylonians. Akhirnya kita bicara kepada mereka yang pulang. So now we talk about the people who came back. Tidak banyak yang pulang. Apparently not too many. Dan itu yang disebut di dalam buku Nabi Yesaya. That's what it says in Isaiah. Yesaya pasal 10 ayat 21 sampai 22. Isaiah chapter 10 verse 21 and 22. Tuhan mengatakan melalui Nabi Yesaya tentang yang akan pulang. So God spoke to prophet Isaiah about those people who would return. Suatu sisa akan kembali. The remnant will return. Sisa Yakub The remnant of Jacob akan bertobat di hadapan Allah yang perkasa. to the mighty God. Sebab sekalipun bangsamu Israel seperti pasir di laut banyaknya,
For though your people, O Israel, be as the sand of the sea, namun sisanya akan kembali. a remnant of them will return. Saudara-saudara, ini perbandingan dengan kita sekarang. So the comparison is just like us today. Umat-umat Tuhan yang sudah bertobat dan hidup di dalam zaman akhir zaman ini, di dalam dunia yang penuh dengan dosa. So the people of God who have repented and still live at the end of the age before the coming of Jesus. Tuhan panggil kita semua untuk kembali kepada Tuhan. God has called us to return to Him. Tetapi banyak yang menurut nubuatan ini tidak semua yang mau kembali mencari Tuhan pada zaman ini. But then apparently, just like the people of Israel, not too many of them would be willing to come to God. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan pada zaman ini dalam dunia yang berdosa ini. So there are so many people in this sinful world believe in God. Mereka cuma tahu ada Tuhan pencipta semesta alam. They only knew that there was this God who created the heavens and the earth. Mereka tahu Yesus Kristus sebagai juru selamat. They knew that Jesus was the Savior. Tetapi mereka tahu Yesus Kristus hanya di dalam sejarah dan otak mereka. But then they only knew Jesus in their mind. And Untuk betul-betul bertobat kepada Tuhan, banyak yang tidak mau. But to be truly repent to God, they do not want to. Kepada bangsa Yahudi Tuhan mengatakan, "Hai Yerusalem, hai Yerusalem." Jesus cried over the Israelite, "Oh Jerusalem, oh Jerusalem." Aku sudah panggil kamu seperti induk ayam memanggil anak-anaknya. So I have called you just like a hen gathering his chicks. Tetapi kamu tidak mau. But you are not willing. Karena itu kamu harus ditinggalkan. That's why you will be left. Bangsa Yahudi tahu mengenai Mesias akan datang. So the Israelites they knew about the coming Messiah. Bangsa Yahudi di zaman Yesus tahu bahwa ada Allah yang Maha Kuasa. So they knew at the time of Jesus. Tetapi mereka tidak mau datang menyembah Tuhan. But they did not want to. Malahan mereka menyalibkan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Want to accept Jesus as the Savior. Jadi saudara-saudara sekalian, kita harus waspada pada zaman akhir. So we need to be cautious. Apakah saya dan saudara betul-betul menjadi umat yang sisa? Whether you are be counted as the remnant. Seperti yang dikatakan di dalam nubuatan buku Wahyu. As it was mentioned in the book of Revelation. Semua yang pada akhir zaman ini, gereja Tuhan, anggota-anggota gereja yang betul-betul mau bertobat, mereka menjadi umat yang sisa. So all of you who are truly and genuinely wanted to stand for God, they will be called the remnant. Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 5. So Apostle Paul in 2 Corinthians 11 ayat 5. 11 verse 5. Ujilah dirimu sendiri. 2 Corinthians 11. 2 Corinthians 11 verse 5. Right? 5. Verse 5. Hah? It's different. Oh, ada lain. Ya. 5 atau 15. Ayat itu mengatakan, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu, bahwa Yesus Kristus ada di dalam diri kamu. Sebab jika demikian, kamu tidak tahan uji. Saya salah catat ayat. Yeah, so we need to search ourselves whether Christ is living in us. Ya, ayat berapa itu? Ya, oke. Baik, kita teruskan saja. Oh, so it's 2 Corinthians 13 verse 5. I'm sorry. Examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? Oke, jadi I'm sorry. Unless indeed you are disqualified. 2 Korintus 13, bukan So 11. 2 Corinthians 13. Mengapa harus kita uji diri kita sendiri? So why do we have to test ourselves? Sebab bila mana ada kegoncangan,
Because when there are this sifting or shaking, seperti Tuhan katakan kepada bangsa Israel dan bangsa Yehuda dulu akan diayak. just like God gave the command to the people of Israel and Judah in the past that they would be sifted. Kalau ayakan itu terjadi maka akan tinggal di situ gandum. When the sifting is done and what's left in there is the grain. Nah, nanti yang akan diterbangkan adalah sekam. And what's going to be blown away by the wind is the chaff. Jadi orang Kristen pada zaman ini, khususnya orang Advent, And then the Christians in this day and age, especially, harus menguji diri mereka sendiri, jangan uji orang lain. they need to test themselves, not other people. Apakah saudara ini menjadi gandum Whether you want to be the wheat ataukah hanya menjadi sekam? or you want to be the chaff. Artinya apakah kita berbakti sungguh-sungguh kepada Tuhan Whether we genuinely worship the Lord ataukah kita hanya berbakti separuh-separuh mau or saja? whether we just worship the Lord just superficially. Sebab kalau kita hanya separuh-separuh berbakti kepada Tuhan, Because if we only half-heartedly kita worship the Lord, cenderung menjadi sekam bukan menjadi gandum. we have the tendency to become the chaff, not Dan bila become. mana goncangan datang, sekam itu akan terbang. When there's this sifting and the wind blows, we will be taken away. Saudara-saudara sekalian, kepada Simon Petrus Yesus katakan begini. So to Simon Peter, Jesus said this. Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 32. So Luke 22. Mudah-mudahan saya tidak salah catat lagi. Lukas 22 ayat yang ke-31. Luke 22 verse 31. Ya. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. And the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you that he may sift you as wheat. But I have prayed for you that your faith should not fail. Jadi Tuhan menguji saya dan saudara, So God is testing us. mengoncangkan kita. God is sifting us. Sebab iblis juga berupaya agar saya dan saudara iman kita akan jatuh. Because the devil wants us to be sifted and fall. Tetapi bagi saya dan saudara, seperti pada zaman Simon, But then just like in the days of Simon Peter, bergantung bagaimana saya dan saudara punya hubungan dengan Yesus Kristus. it depends on how you relate yourself to the Lord Jesus. Sebab Yesus mengatakan kepada Simon, aku tahu engkau lemah, Because Jesus said to Simon, I knew that you are weak, tetapi aku berdoa untuk engkau. but I prayed for you. Supaya bila mana setan berusaha untuk menampi engkau, So that when the devil tried to sift you, engkau tetap menjadi gandum. you will continue to become weak. Jadi kalau saya dan saudara masih lemah-lemah, datang kepada Kristus. So if we find ourselves to be weak, we need to come to Saudara boleh minta pendeta berdoa untuk saudara, So you ask the pastor to pray for you. tetapi minta Yesus. Kalau Yesus berdoa untuk saya dan saudara So when Jesus prayed for ke us hadapan Bapa di surga, and to pray to his Father in heaven, iblis tidak akan berkuasa apapun kepada saya dan saudara. so the devil will not have any power. Bergantung bagaimana hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Depends on our hearts and our minds. Saya akan baca di sini beberapa kutipan dari Roh Nubuat. So I want to read several quotations from the Spirit of Saya Prophet. baca dalam bahasa aslinya. I will read it in the original text. Di dalam 1 Testimoni 4:25. I saw that we are now in the shaking time. Jadi saya melihat bahwa kita ini dalam masa penampian. Lalu di dalam 4 Testimoni 51, God is now sifting his people, Jadi pada saat ini Tuhan sedang menampi umat-umatnya, testing their purposes menguji maksud-maksud mereka and their motives. dan motif-motif mereka. Many will be cut as chaff. Jadi banyak akan didapati tidak mempunyai nilai seperti sekam. No wheat and no value in them.
Jadi mereka tidak mempunyai arti atau nilai. Jadi Tuhan lagi mengecek saya dan saudara sekarang. So God is sifting all of us. Apakah saya dan saudara betul-betul berdoa atau mengadakan penyerahan ibadah dengan betul kepada Tuhan atau tidak? Whether we have given our lives and worship God genuinely. Dan Roh Nubuat mengatakan, I saw that we are now, sekarang, bukan kemarin, bukan besok, sekarang Tuhan sedang melihat kita. So we are being sifted not yesterday or tomorrow but right now. Mungkin sudah bertanya, kalau begitu apa yang menjadi akibat? So maybe you asking the question, what's the result of this? Pada waktu Tuhan sedang menguji, mentes kita, akibatnya apa? Apa yang menyebabkan? So what's the result of God testing us? Juga di dalam early writing, saudara dapat baca halaman 271. Also in a quotation from earlier. Saya hanya kutip dua saja yang penting. So I want to quote two important things here. Yang pertama, The first one, the number of this company had lessened. Gereja Tuhan. jadi jumlah dari umat-umat Tuhan ini menjadi lebih sedikit. Some have been shaken out and left by the way. Jadi sebagian sudah ditampi dan mereka jatuh di pinggir jalan. Dan saudara lihat dua kata ini, the careless and indifferent. Jadi mereka yang sudah menjadi bebal dan tidak terlalu peduli lagi. They were left behind in darkness, Jadi mereka akan ditinggal di dalam kegelapan. and their places were immediately filled by others. Their places were. Dan tempat mereka akan dengan segera digantikan oleh orang lain. Nah, saudara-saudara, kita harus waspada. Jadi so we need to be very cautious here. Careless and indifferent. That kita menjadi seperti bebal dan tidak peduli lagi. Jangan pakai pikiran yang tidak peduli. Tidak peduli terhadap firman Tuhan. So we just become very indifferent to the Word of God. Tidak peduli untuk acara-acara ibadah. So we do not care anymore about the worship hours. Roh Nubuat mengatakan ini cenderung bagi saya dan saudara untuk tertinggal. So if you have this entertain this kind of a behavior, we have the tendency to be left behind. Kalau begitu, bila mana kita ada perasaan untuk tidak peduli terhadap soal agama. So if you have this feeling about not kalau to be careless. Kalau saya mau berdoa, tapi kalau tidak, nggak apa-apa, nanti saja. So you may say, oh yeah, when I want to pray, I will pray, but if not, then ya, Alkitab memang firman Tuhan, tapi kalau saya sibuk tidak baca, nggak apa-apa. Yeah, the Word of God is truly the Word of God. Ini namanya careless dan indifferent. So ini yang disebut seperti menjadi bebal dan tidak peduli lagi. Tidak peduli. Ya, itu acara kebaktian nanti sajalah. Saya masih capek. So you say, oh yeah, it's a worship time, but I'm tired. I'm just gonna. Kalau saya mau datang di gereja, saya mau, tapi kalau enggak apa-apa. So I just want to go to church when I feel like it. If I don't feel like it, I just stay home. Indifferent. So tidak peduli. Tidak peduli. Kalau begitu, saudara, kalau mau jadi gandum harus peduli. So if you want to be wheat, you need to care. Ya. Sebab ini urusan peduli ini bukan urusan jasmani saja, tetapi urusan dengan Tuhan. So caring, it's not just your physical need, but it's also has something to do with the spiritual thing. Jadi ingat yang pertama, jangan sampai saudara bersifat tidak peduli atau careless. So we need to be more careful about this spiritual. Lalu saya kutip yang kedua. And then the second thing, the quotation. Rejection of the Laodicean message. Jadi penolakan dari kabar untuk Laodikia. Early Writings 270. Dalam tulisan-tulisan permulaan 270. I saw that the testimony of the true witness. Saya melihat dari kesaksian saksi yang benar itu. In Revelation 3:16.
has not been half hidden. Jadi dari Wahyu 3 16. 16, jadi tidak betul-betul didengarkan di sini. Kita pelajari mengenai Laodicea, tetapi dikatakan di sini has been half hidden. Jadi kita belajar tentang Laodikia, tetapi cuman setengah hati saja kita mau melakukannya. The solemn testimony upon which the destiny of the church hangs. Jadi ini adalah betul-betul sangat serius sekali tentang kesaksian tentang Laodikia. Has been lightly esteemed, if not entirely disregarded. Jadi harus betul-betul kita ikuti nasihat untuk Laodikia ini. Jadi belajarlah saudara, baca baik-baik, berdoa kepada Tuhan. So we need to Apa pekabaran yang Tuhan berikan kepada gereja Laodicea? So what is the message that was given to the Laodicean? Kamu merasa kamu ini tidak berkekurang. So you think that you lack nothing. Kamu merasa kamu kaya. You think that you are rich. Ya. Kamu merasa kamu punya diri benar. You think that you are righteous. Tetapi kamu tidak sadar bahwa kamu ini miskin, buta dan telanjang. But you do not realize that you are poor, you are blind and naked. Kalau saya mulai merasa saya lebih benar dari orang lain, awas. So if you think that you are more righteous than your brothers, be careful. Kalau saudara merasa bahwa saudara yang lebih pintar untuk menyalahkan orang lain, gantinya menyalahkan diri sendiri, hati-hati. So if you are very good at blaming other people instead of blaming yourself, you need to be careful. Ujilah dirimu sendiri, kata So you need Alkitab. to test yourself. Ini yang dikatakan bahwa pekabaran dari gereja Laodicea itu sudah separuh saja dimengerti atau sama sekali tidak dipedulikan. So as if this message for the Laodicean was only half heeded or maybe totally ignored. Mau saya punya jam ini jalan cepat atau saya yang berbicara terlalu panjang? So my 5 menit lagi ya. It's very fast here. Ini interest sekali. General Conference Secretary membuat laporan di dalam dalam majalah Adventist World Desember 22 2014. So in Adventist World. Ya, Desember 2014 kemarin ya. Okay, December. Kalau saudara ada majalah itu, saudara boleh baca di halaman 5. Ini laporan dari Sekretaris General Conference. So this is the report from the Secretary of General Conference. Anggota gereja sedunia Members of the World Church telah mencapai 18.143.745 jiwa. So it's about more than 18 million people. 1,5% melebihi dari tahun sebelumnya. So 1.5% more in numbers than the year prior. Tahun sebelumnya adalah 17.881. The year before that was 17,800,000. Mereka hitung menurut perhitungan selama 40 tahun gereja Advent. So they using the calculation in a matter of maybe 40 years. Jumlah baptisan 31,8 juta jiwa. So 31 million people were baptized. Tetapi But 11,4 juta undur dan hilang, termasuk yang sudah mati. So more than 11 million people withdrew themselves. Ini dalam waktu 40 tahun 31 juta dibaptis, 11 juta hilang. So in a matter of 40 years, 17 million? How many million? 40 tahun, jumlah 31.8 million baptism. Tetapi 11 juta 31 in a matter of 40 years, 31.8 million were baptized, but 11.4 million withdrew. Lalu dikatakan bahwa dalam waktu 10 tahun baptisan 1.091.000 jiwa
in a span of 1 year, 1 million people got baptized. 821.000 dikeluarkan dari buku sidang. 828,000 were taken out of the church book. Ada yang murtad, Some of them ada yang membuat gereja lain, dan ada yang mati. some of them died, and some of them they established their own church. Jadi saudara-saudara, baptisan banyak 1.091.000, tetapi 828 jiwa hilang. So it's a big number. In 1 year, more than 1 million people get baptized, but then more than 800,000 people they either withdrew. Jadi sekretaris jenderal Conference GTN mengatakan begini. So the Secretary of General Conference said this. It's easy to baptize them, Sangat mudah untuk membaptiskan mereka, but it's much harder to retain them. tetapi lebih sukar untuk mempertahankan mereka. Ya. Bagaimana mengatasinya? So how can we overcome this? Saudara-saudara, mungkin itu juga menjadi tantangan bagi kita di sini. So this should become our challenge also. Di samping baptisan harus ada pemeliharaan anggota yang baru Aside dibaptis. from baptism, we need to care for our members. Ada beberapa jiwa yang dibaptis di gereja ini. So there's a few members that were baptized last year in our church. Pendeta Situmeng dan kita sudah berbicara sebagai pendeta bagaimana kita nurture mereka. So Pastor Situmeyang and myself, we already talked about how to nurture them. Kita mau teruskan mereka dengan pelajaran-pelajaran supaya mereka itu jangan sesudah dibaptis sudah tidak diteruskan lagi pelajaran mereka. So I would like to continue the lessons, so not just because they got baptized and then they graduated from learning. Dan bukan hanya mereka saja yang baru dibaptis, bagi semua anggota-anggota jemaat. So not only them that need to be baptized, maybe there are some other that needs to be baptized. Perlu pemeliharaan anggota. We need to care for them. Tetapi saudara, kita mempunyai banyak kendala. But we have a lot of problems, and Di samping kita katakan bahwa pendeta-pendeta harus melatih, mendidik anggota. so the pastors also need to train. Di mana-mana gereja dihadapkan kepada waktu dan kemauan. Wherever it is, the church is facing this timing issues. Sebab banyak kali waktu tidak ada, mereka bekerja terus. Because sometimes the times do not match. Belum lagi kemauan mereka tidak siap. And then other time they're not ready. Sehingga pada waktu kemarin pendeta Situmeyang berbicara, kemungkinan sesudah potluck kita buka kantor di sana sebentar. Semua anggota yang ada masalah coba beritahukan kepada kita supaya kita bisa adakan komunikasi. So we have come to this agreement that maybe after potluck we're going to open our office over there at the fireside. So maybe there are church members, if they have problems they can come see us over there. Sebab untuk datang melawat ke rumah banyak kali kita sibuk tidak bisa ketemu. Because in order to come visit them at their houses, sometimes the time may not allow. Jadi kalau saudara-saudara ada waktu mulai sekarang, pikirkanlah. Kalau ada masalah, jangan tinggalkan di rumah, melainkan berhubungan dengan kami sebagai pemimpin untuk nanti diatur bagaimana supaya dapat diadakan komunikasi. So just from now on, remember, if you have problems, family problems and church problems, just come see us. Kita baca dalam Alkitab bahwa iblis sudah turun dengan marah besar. Dalam Alkitab kita baca saja bahwa iblis sudah turun dengan marah besar sebab dia tahu bahwa waktunya sudah singkat. So in the Bible says in the book of Revelation that the devil has come to this earth with a great wrath because Dan he knew that time is short. iblis akan berupaya akan menyerang umat Tuhan. And the devil wants to attack the people of God. Iblis tidak akan menyerang orang yang sudah di bawah pemerintahannya. Tetapi bagaimana saya dan saudara bila mana setia kepada Tuhan, kita yang menjadi target dari iblis. So the devil doesn't care anymore about the people what he has already, but he wants to attack people who are faithful to God.
Ayat yang terakhir saya mau baca di sini. So the last verse I would like to read. Sebelum itu saya baca satu kutipan. But before that, I want to read another quotation. Bukan anggota-anggota biasa saja yang menjadi target daripada iblis, So it's not just the regular members that become the melainkan target, para pemimpin-pemimpin dari gereja. but then also the leaders of the church. 4 testimoni halaman 80. Testimony, page 80. Ya. Many a star that we have admired for its brilliancy, all them go out in darkness. Jadi begitu banyak bintang-bintang yang kita sangat kagumi kecemerlangannya menjadi gelap gulita. Mereka sudah jatuh. They have fallen. Kalau mereka para pemimpin yang brilian itu akhirnya menjadi mangsa dari iblis, bagaimana saya dan saudara yang menjadi kaum awam? So you can imagine that those brilliant leaders, they have been become the victims of the devil. How can we withstand the devil? Marilah kita setia kepada Tuhan. Let us be faithful to God. Perbaiki hidup kita. We need to fix our Kalau lives. kita tahu kita ada kelemahan, jangan tinggal di dalam kelemahan. So if we know that we have weaknesses, do not live in that weaknesses. Sehingga 1 Korintus pasal 10 ayat 12 ayat terakhir. 1 Korintus 10 ayat 12. 1 Corinthians 10, 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Therefore let him who thinks he stands take heed lest he fall. Banyak kali kita merasa wah kita kuat. So many times we think that we are strong. Kuat di dalam kelemahan. We are strong in our weakness. Saudara merasa kuat padahal saudara lemah. So you think that you are strong, but actually you are weak. Alkitab mengatakan hati-hatilah. The Bible says we need to take heed. Jangan kamu merasa kamu lagi berdiri padahal kamu sudah jatuh. So do not think that you are standing when in fact you have fallen. Mari kita berdoa kepada Tuhan selalu supaya Tuhan tolong kita berikan kekuatan dan kemenangan. So let us pray to God so God will give us strength and victory. Kegoncangan apapun juga yang datang menimpa kita. So whatever shifting or shaking that may befall us, Ada batu karang kemenangan yang dimana dapat melindungi kita dan memberkati. there's this rock where we can stand. Tuhan berkati kita. May God bless you. Thank you.